Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 11. We'll present the material from our group discussion, which consists of Novelia Sulistiani, Solikah Nurjanah, and Salasa Rosada Alfianita. On this occasion, we will explain about multiple meaning. Okay, let's go to the first material. Multiple meaning. Multiple meaning in the semantic is the meaning of a word or parts more than one. Multiple meaning is distinguished into two words is multiple meaning word and multiple meaning phrasal verb. These two types are often interpreted as much when they are different. Jadi, multiple meaning adalah makna kata atau frasa lebih dari satu. Multiple meaning dibedakan menjadi dua kata, yaitu multiple meaning word dan multiple meaning phrasal verb. Kedua jenis ini sering diartikan sama, padahal mereka berbeda. The multiple meaning word in semantic are known as homonym. Polysemy and homonymy are two similar concepts in linguistics, but of them refer to words having multiple meaning. Jadi, multiple meaning dalam semantik dikenal sebagai homonymy. Polysemy dan homonymy adalah dua konsep serupa dalam linguistik. Keduanya merujuk pada kata-kata yang memiliki banyak arti. This is the main difference between polysemy and homonymy. Polysemy is the coexistence of many possible meanings for a word or parts, and homonymy refers to the existence of unrelated words that look or sound the same. Jadi inilah perbedaan utama antara polysemy and homonymy. Polysemy adalah koeksistensi dari banyak kemungkinan arti untuk sebuah kata atau frasa, sedangkan homonym mengacu pada keberadaan kata-kata yang tidak berhubungan yang terlihat atau terdengar sama. Polysemy has different but related meaning, and homonymy has completely different meaning. Polysemy memiliki makna yang berbeda tetapi terkait, sedangkan homonym memiliki arti yang sangat berbeda. Polysemy has related word origin, and homonymy has different origin. Polysemy memiliki asal kata terkait, sedangkan homonym memiliki asal kata yang berbeda. Polysemy words are listed under one entry in dictionary, and homonyms are listed separately in dictionary. Kata-kata polysemy terdaftar pada entry di dalam kamus, sedangkan homonym terdaftar secara terpisah di kamus. Polysemy words can be understood if you know the meaning of one word, and meaning of homonym cannot be guessed since the word have unrelated meaning. Jadi kata-kata polysemy bisa dipahami jika Anda mengetahui arti dari satu kata. Sedangkan arti kata homonym tidak bisa ditebak karena kata-katanya memiliki arti yang tidak berhubungan. Multiple meaning word. The term multiple meaning word is loosely applied to written words that can have more than one use or definition, and the intended use must be conveyed by the context. The other word is the sentence or paragraph. Homographs are words that are written the same but have different meaning and word form and may have different pronunciation. Istilah multiple meaning atau kata multimakna secara luas diterapkan pada kata-kata tertulis yang dapat memiliki lebih dari satu penggunaan atau definisi. Tujuan penggunaannya harus disampaikan menurut konteksnya yang berupa kalimat atau paragraf. Homograf adalah kata-kata yang ditulis sama tetapi memiliki arti dan bentuk kata yang berbeda dan juga memiliki pengucapan yang berbeda. Homonymy refers to two unrelated words that look or sound same. Two or more words become homonyms if they either sound the same or homophone, have the same spelling or homograph, or if they both homophones and homograph but do not have related meaning.
Dua atau lebih kata dikatakan homonim jika keduanya terdengar sama atau homofon, memiliki ejaan yang sama atau homograf, atau jika keduanya homofon dan homograf tetapi tidak memiliki makna yang berhubungan. Example multiple meaning word. Ring. Ring in noun is a thin circle of metal or other material. Jadi dalam kata benda, ring itu suatu benda yang berbentuk lingkaran dari logam atau bahan lain. Contoh kalimatnya, she wore a ring on the her finger. Dia memakai cincin di jarinya. In verb, to cause a bell to ring. Dalam kata kerja, ring berarti menyebabkan bel berbunyi. Contoh, he will ring the bell. Dia akan membunyikan bel. Kata ring di sini punya penulisan dan lafal yang sama, tapi punya makna yang berbeda. Contoh lainnya adalah kata jam. Jam in noun is a fruit boiled with sugar until it is thick. Dalam kata benda, jam berarti buah yang direbus dengan gula sampai kental. Contohnya dalam kalimat adalah I had a peanut butter and grape jam sandwich for lunch. Saya punya selai kacang dan selai anggur sandwich untuk makan siang. In verb is a mass of people crowded together. Dalam kata kerja, berarti sekelompok orang berkerumun bersama. Contoh kalimatnya, I was stuck in a traffic jam. Saya terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Polysemy. Polysemy refers to word or phrases with different but related meaning. A word becomes polysemous if it can be used to express different meaning. The difference between this meaning can be obvious or subtle. Jadi, polisemi mengacu pada kata atau frasa dengan makna yang berbeda tetapi terkait. Sebuah kata menjadi polisemi jika dapat digunakan untuk mengungkapkan arti yang berbeda. Perbedaan antara makna-makna ini bisa jelas atau halus. Contoh, we had a good time yesterday. Kami bersenang-senang kemarin. Good di sini berarti kesenangan, menyenangkan, atau memuaskan. Bring me a good banana. Bawakan saya pisang yang enak. Good di sini cocok untuk tujuan yang dimaksud, yaitu enak. The ticket is good for travel on any flight. Tiket itu bagus untuk berpergian dengan penerbangan apapun. Good di sini berarti umumnya valid dan dapat diterima. Kata good dalam kalimat-kalimat tersebut punya makna yang berbeda, tetapi masih terkait. The next slide is multiple meaning phrasal verb. What is phrasal verb? In English, phrasal verb can be confusing because not only are they very similar to each other, such as take off, take out, take away, take over, etc. But also, each phrasal verb can have 2, 3, 4 or more definitions. A phrasal verb is a very like pick up, turn on, or get out with. This verb consists of a basic verb plus another word or words. The 2 or 3 words that make up a phrasal verb form a short phrasal. With this way, we call them phrasal verb. Jadi, phrasal verb atau yang dikenal dengan frasa verba adalah verb yang digabung dengan preposisi atau adverb. Gabungan dari keduanya itu membentuk suatu arti baru yang berbeda dari kata aslinya. Frasal verb terdiri dari verb plus 1 atau 2 partikel. Nah, partikel adalah komponen pelengkap penting secara tata bahasa, tetapi tidak mempunyai arti yang tetap seperti of, up, by, in, out, down, and dan banyak lagi. Contoh phrasal verb yang umum ditemukan antara lain get up, look up, turn on, turn in, dan masih banyak lagi. In the example for multiple meaning phrasal verb, yang pertama ada to take off, yang bisa berarti to remove pada kalimat it was a warm sunny day and I decided to take off my coat, dan bisa juga diartikan sebagai
to lead the crowd pada kalimat I hope your plan will take off on time. Yang kedua, to get off dapat diartikan sebagai to finish pada kalimat I don't think I will get off your report by the end of this week. Juga bisa diartikan sebagai to pass dalam kalimat I think Mikael will get off the test. Kemudian to pick up, to make it from a low place to a low place dalam kalimat I asked him to pick up the rubbish. Dan juga dapat diartikan sebagai to improve pada kalimat the world economy is picking up quite strongly. Okay, enough from us. Sorry if there are mistakes in word or pronunciation. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.